фестиваль какой-то будет для Навруза, и нужно снять Душанбе, вайб, типа настроение Душанбе и так далее. Хорошая съемка должна быть. Микрофон. И я вот думаю... Сейчас. Мухайотра табрик кадан? Тернат. Мотор канабде. Салом ба ҳама онҳое ки намедонанд дар давлати мо. Куда ты смотришь? Не знаю, этот смотри. Салом ба ҳама онҳое ки намедонанд дар давлати мо чӣ хабарҳо рух дода истодаанд. Бо шумо хабарҳои ҳалваст ва аз ҳама ҷазобтарин ровии платформаи YouTube бо шумост. Гулам, чӣ ситораи дар осмони мо аст? Чун ҳар вақта ман ба назди шумо бо 10 хабари ҳафтаи гузашта омадам. оё шумо боре намоиши муди аврупоиро тамошо кардаед? Не? Пас ҳоло мо ба шумо нишон медиҳем. либосҳои ҷолиб, дуруст, равшан, муосир, аз ҳама муҳим, бароҳат ва пуртаҷриба. дар ин либос шумо метавонед ба тӯи дӯсти худ ба вохӯрӣ равед ва инчунин агар барои партофтани партов равед шарм намекунед. аммо чунин муд ба зудӣ ба мо нахоҳад расид, умедворам. аз ин рӯ мо то ба ҳол аз он чӣ ки дорем қаноат мекунем. воқеан мо на танҳо тоқӣ ва либоси тоҷикӣ, балки чизҳои дигар низ дорем. инро бори дигар тарроҳони тоҷик дар як намоиши муд исбот карданд, вале на дар Тоҷикистон Fashion Week, балки дар Бурана Fashion Week дар Бишкек. чорабинии муд 4, 5 ва 6 феврал баргузор гардид. Что он сказал? Проверьте текст. дар он ду тарроҳи беҳтарин Насиба Имранова ва Нафиса Имранова ва Сулҳия Гулямова ширкат варзиданд. ороиши аврупоӣ ва ороиши миллиро дар бар мегирифт. вале курта визори тоҷикӣ всё равно forever. дар тӯли чанд соли охир мо ҳама намуди ихтисорҳоро чун MMA, UFC бо чӣ буд? MMA, UFC ва EFC ва худо медонад ки чӣ қадар калимаҳои нофаҳморо шунидаем. агар танҳо онҳоро мешунидем, вале боз аз ин онҳо дар ҳама ҷо навишта шуданд. дар сарпӯшҳо, футболкаҳо, ҷуробҳо ва ҳатто ниқоб навишта шуданд. аммо ҷолибтарин чизе ки ман мушоҳида кардам, ҳангоми шунидани ан ҳамин ихтисорҳо мардон тағйир меёбанд. Ладно, не урчи. ва пас аз муҳорибаи варзишгари оянда беҳтар аст ки ба Инстаграм надароед. мухлис ва эҳсосотӣ шудан дар муҳорибаи дӯстдоштаи худ ҷолиб мебошад. ва боз ҳам ҷолибтар он аст ки муҳорибагар тоҷик бошад ва ба Ҳабиб Нурмагомедов ошност. маълум мешавад ки чунинҳо низ ҳастанд ва яке аз онҳо Фаридун Одилов мебошад. ӯ қаҳрамони лигаи EFC дар вазни миёна шудааст. гӯшҳои шумо низ KFC-ро мешунавад. EFC in Eagle Fighting Championship мебошад. Ҳабиб Нурмагомедов ваъда додааст ки чунин мусобиқаҳоро моҳи август дар Душанбе баргузор мекунад. ба фикрам бисёре аз одамон аз хурсандӣ беҳуш шуданд. азбаски мо дар бораи KFC ва гӯшти сафеди мурғие ки дар даҳон об мешавад ба ёд овардем, пас биёед дар бораи мурғ гап занем. мурғ аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш ду пуча. беҳтараш биёед ба шумо дар бораи бинои паррандапарварӣ дар Данғара дар ноҳияи Себистон ки аз ҳама калонтарин дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад суҳбат мекунем. 26 макони нигоҳдории маҳсулот ва 60,000 парранда дар он ҷо нигоҳ дошта мешавад. ягон хабар аз мадди назари мо намемонад, инаш ҳам истисно нест. вале шабакаҳои интернетӣ аллакай нархи худро дар бораи гӯшти мурғ ва туғм пешниҳод карданд. вале баъзеҳо тасмим гирифтанд ки вегетариан шаванд аз сабабе ки пул надоранд. мо бошад интизор мешавем. маълум мешавад ки дар Тоҷикистон варзишгарони болаёқат бисёранд. ин ҳама ба он хотире аст ки варзишгарон аллакай табиати ҷанубии худро бар самти дуруст равона карданро омӯхтанд.
bonjour Tel Aviv. аз 18 то 20 феврал дар Тел-Авив мусобиқаи ҷуздо баргузор мегардад. аз 18 то 20 феврал дар Тел-Авив мусобиқаи ҷуздо баргузор мегардад. 2000 years later. ҷуздо. аз 18 то 20 феврал дар Тел-Авив мусобиқаи ҷуздо баргузор. بنویس یا امیرا و خاکای جمعه در آن 462 ورزشگر از 69 کشور جهان شرکت می‌ورزند با 12 درجه زیادچیان وقت ندارند که دلگیر شوند. روزهای 27 و 28 فوریه جام آسیا در گانکونگ برگزار می‌گردد. 5 و 7 مارس در گراند تاشکند، 26 و 28 مارس در گراند سلم در تبلیسی. این تنها آغاز بهار است. ما به قهرمانان خود برار می‌خواهیم. دنیا به آدمانی نیک بوده نمیتواند. شما میتوانید در شهر دوشنبه، لندن، آنتاناناریوو و یکاترینبورگ به آن باوری حاصل کنید. در شهر اورال دیاسپورای تاجیک کارمندان بیمارخانه را به آش پلوی تاجیکی ضیافت کرد. همین طریق آنها به طبیبان با کار در شرایط وزنین کووید 19 تشکر گفتند. عملهای خوب را اجرا کردن نه آنقدر کاری دشوار است. امروزها صاحبکار بودن کاری آسان نیست. اندازها، چک‌ها، پاتنت‌ها، همین که به رقم‌های کهنه عادت کردیم باز رقم‌های نو پیدا می‌شود. طبق فرمان نوی کمیته انداز و وزارت مالیه ارزش پاتنت برای صاحبکاران 9.4% بلند شد. این هر سال رخ می‌دهد. به رقم از سطح تورم در سال گذشته وابسته است. آدمانی از تجارت دور حالا همه چیز را نادیده می‌گیرند، اما دیگران احتمالاً دویده به گوگل رقم تورم را می‌کوبند. مهاجران مهنتی نه تنها به تاجیکستان بلکه در همان دولتی که کار می‌کنند پول می‌آورند. این را باشد کرونا ویروس اثبات کرد. سازمان‌های روسیه الکی برای 20,000 مهاجر درخواست فرستاده است. کراسنودار به نصف زیادی مهاجران نیاز دارد. اما آنها اول باید انتظار کشاده‌شوی مرزها با روسیه شوند و این کی و چگونه رخ می‌دهد حالا معلوم نیست. چنین به نظر می‌رسد و یا چگونه باید باشد. اما پاسخ دقیق را پس از حکم کمیسیای ارزیابی وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان پیدا خواهیم کرد. این خیلی دهشتناک صدا می‌دهد و از این رو من این روند را مفصل شرح نمی‌دهم. تنها این را میگویم که کمیسیا تصمیم می‌گیرد تا ویروس را از تاجیکستان به روسیه آوردن ممکن است و یا نه. ما همه از بسته شدن مرزها خسته شدیم و به نظرم همه چیز به زودی خاتمه می‌یابد. شما می‌توانید باز یک سفر دیگری را به نقشه گیرید و نروید. در این باشد کرونا ویروس گناهکار نیست. جمال‌الدین عبدالله‌زاده مجموعه‌های طبی مالیوی را در ترکیه می‌خرد. اینها یک نمود ماشین‌های بزرگ می‌باشند که برای اکوشرها، دکتران چشم و دکتران دل تجهیزات می‌شوند. در این ماشین‌ها جای برای اوزی و رنتگن واقع می‌شود. مبلغ آنجا گران است و ما می‌توانیم به شرافت برنامه به بازگشت بانک رشد اسلامی به نرخ نه چندان گران قرار گیریم. و کمی باز درباره ورزش، دقیق‌ترش درباره فوتبال. بهترین پیشگویی نشونده ترین ورزش در تاجیکستان. آخر ما نمی‌دونیم که در مسابقه نوبتی کی پیروز می‌شود. استقلال یا استقلال؟ من شوخی کرده استم. چند قبل نیم فینالیستان جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان 2021 معین شدند. استقلال، روشن، خاتلان و ببینیم شا. امیدوارم که فوتبال حقیقی را به ما نشان می‌دهند. چیه؟ اینی بده. پوند خیلی پیشکای. برای امروز بسنده است. در یک مبارزه خیلی آسان خبرهای خوش باز غلبه کردند. 9-1. و حالا وقتی سرلوحه گفت پس از آن که ورود رسیده است. این روز کامنتاری نداره. این خبرهای حال است و من مرزیه محمد رسول. لایک رو فراموش نکنید. با وبسایت ما و به شبکه‌های اجتماعی گذشته
шаҳрҳоро гузоред ва ба дигарон равон кунед. Чӣ механди? Ҳамаш соз гузашт. Маъқулу чӣ? Маъқулу чӣ? Агар ин шоколад мехӯрӣ? Банан.